Good afternoon, ma'am. I am Cadet Abdurrahman. So today, I report about causal factor to juvenile problem behavior. So, number one is poverty. So, like title sa poverty meaning is kahirapan, like poor, kalisod, ganon. Then, although is a cosender passes to say poverty causes of crime, the fact as the nearly 22% of the children under the age of 18 live in poverty, and absolute term is more common for the children than for any group in society. This is the last frontier in the case of economic equality. From the lower socioeconomic families regularly commit more violence than youth, which has long been associated with the number the words disorganization. From word disorganization is kasiraan, with the number disappear, perceived poverty undermine the relevance of school and tradition, routine upward mobility, the way police patrol poverty areas like the occupying army reinforces in the idea that society is an enemy whom they should hate. Poverty breed conditions that are conduct to crime. Ang so mo to guys, like na may nakabutang daring naadjud usahay nga makakomitang sa kataog crime is because of poor or kahirapang kalisod ana, which is murag sa ilang kauna-una is kumukumit sila gingana is gakawala ilang kalisod or mura ilang mahununa nga ang dali nga pamaagi para makahawon sa kahirapan ana siya. Then second is family factors. One of the most reliable indicator of juvenile crime is the proportion of fatherless children. The primary role of the fathers in the society is to provide economic stability, act as a role models, or alleviate the stress of mother married as an historically been the great civilizer of female channeling predicator instinct into the provider protection. So, nadari, taas kayo siya para basahon. So, ako siya explain family factors. Ang family factors is naka-indicate dari ang neglect. Yeah, na may words dari nga neglect. Na dari nga most of the broken home literature, for example, show only weak of trivia effect like skipping school or home delinquency. Another area, the distance of literature show only the children from two parents family is out of the crime early. In the fact, there is some more evidence support of the hypothesis that the parent in the home increase the delinquency, or that abuse and neglect and fully intact family leads to a cycle of the violence. So, ngani, from the beginning, neglect, nislod raman dari ang upat ka buok. From pagkabata, ang sa katao kung unsay kakitaan niya, sayang ginikanan, which is ang role model man sa bata isang ginikanan. Nakadepende na sa sa ginikanan kung unsa niyang pagdisiplina sa bata. Like ako which is ako kaingon pud ko nga role model ko sa umamanghod. Kung example ang bata is gakakitaan niya sayang magulang or parents nga ingani ni grow siya nga like gubot ta ilang pamilya, kulang og guidance ang bata, kulang og aruga, kulang og paghatag og idea or maayo nga pamuhaton is dira jud magsugod ang pag-commit og crime. Like ang example na is ang papa ka-commit siya og crime, tapos ang kanipod bata is gakakitaan niya nga aga-commit og crime, then which is why not kita ang ganin niya sa ginikanan is ano di po niyo makomment nga kung ikaw po makapangunta na kasi mong kugalingon nga gabuhatong ganin na niya akong papa is ngano pa ka ako yan na. So two, from parents family age of crime early. In the fact, there is some more evidence supportive of the hypothesis that the families lead to the cycle of violence. Then broken home commits certain offenses, while males from broken homes commit other kids of offense. Few conclusion can be reached about African American males. So, like example, broken home, nigrok ang bata sa kalisod, and then kaning posibleng mag-act o mag-comment ang banta og deviant nga buhaton
kanang magbuhat siya og example maligyo shampoo mga unsa pa budi nga anon buhaton nga dili pwede buhaton mao na matawag na deviant. Then evidence suggests if parenting can be of benefits to them. So napay naabutang dere broken home is less important in the produce delinquency among the lower class youth than youth from the higher social classes. Most research results are mixed in nuclear causal family factors. Ano siya guys, ingan siya ma'am, mate, ang kuan siya, ang tao, dili po na siya makabuhat o crime kung wala siya, like, wala siya toxic po nga gakakitaan surrounding sa iyang environment. Like example, nagpuyok asay riya nga full of mamaligya og mga nganig, marijuana siya po, like ganun. Then ikaw po siyempre di man ka nagpuyo everyday nimo murag gakaroutine na nagakakitaan nimo nga ay nga na di siya ganay what if magbuhat pud kog nga na like sa kada kwan nimo nag-surrounding sa environment mo nga na nga situation is murag ikaw gaka-influencean pud ka murag dili lang siya about sa family is usahin na pud na sa environment or nara sa imong mga silingan. And then explain the correlation between the fatherless and the crime, but it's uncertain and unfair to blame single mother in their parent skill or their economy. Namin nagbutanday for the single mother. Usahay man jud is lahi ang treatment sa amahan o sa inahan. Then usay ang bata kung kulang bitaw na siya guidance or kulang siya o atiman, kulang parimain, kulang siya o etc. nga needed sa bata is daan na din siya mag-comment o crime nga like example kulang siya time sa attention nimo like yung mama papa then siya barkada nga na then ang attention yung needs is nakita niya dito but ayang kalipay na dito then kaniyang barkada siya kabalo nga influence nga kan-pusan siya kay wala gi nga ni mana siya yung attention din yung mama or sa padya niya mahatag kung si needs niya. That's why nga usahay ang tao makakomment to crime is because sa iyang environment, sa iyang communication sa uban, sa iyang routine nga kakitaan mo nang usahay makakomment ang tao og crime. Then mara to ma'am. Thank you. Good day everyone. Good day ma'am. My name is Daniela Carentrino from 18. So, my topic is media influence. So, media influence, popular explanation of juvenile crime often rests on ideas about the corrupting influence of television, movies, music videos, video games, rap, hip-hop, music, or the latest scapegoat du jour, computer games like Doom or Quake. The fact is that TV is much more pervasive and has become the de facto babysitters in many homes. So, ginamin ani is ang mas daghan ang gaka-kita sa bata the way magtanaw sila og kanang TV kay mas daghan ang ilang oras sa TV kaysa sa lain nga activities. So with little or no parental monitoring, where there is strong parental supervision in other areas including the teaching of moral values and norms, the effect of prolonged exposure to violence on TV is probably quite minimal. So, kung dili ga kabantayan ang bata, kung sa ilang gipananaw, dili na ma-adapt na nila sa ilang kaugalingon, kay abi nila okay ra. So, natay ginatawag nga parental guidance ayata ma tanaw sa TV. Parental guidance, SPG, nana. So, the effect of prolonged exposure to violence TV is probably quite minimal. So, when TV becomes the sole source of moral norms and values, this causes problems. Makakos yun siya problema. Our nation's children watch an astonishing 19,000 hours of TV by the time they finish high school. Much more time than all their classrooms hours. So, mas dako ang
kita sa bata sa TV kaysa sa during class hours. Then, put together since first grade, by 18, they will have seen 200,000 acts of violence, including 40,000 murders. So, ang nakita sa mga bata is kanang sa salida, example lang ng mga gubat-gubat ng mga bata nga gapamatay. So, abi sila una-una nga okay ra, kaya nakita man na nila. So, wala na sila pakialam kung sayop ba na o dili. Every hour of prime time television carries 6 to 8 acts of violence. Most survey shows that around 80% of American parents think there is too much violence on television. So, and this part is one of the factors of juvenile crime is the media influence. Why? It is because ang mga bata labi na sa karon nga generation walay control sa ilang ginatanaw. Which means sa ilang mga cellphone, TikToks, Facebook nga dili mabantayan gaka-influensahan sila, television videos and etc. really become the de facto babysitters. Mas naapay time karon ang cellphone ang mga bata kaysa sa mga activity like basketball, mga physical activities, volleyball, and etc. Like reacting, playing with friends, gaka-isolate na ang mga bata karon. It is because sa mga social medias, mga games, mga videos, mga TikTok, mga computer games. Then, ang ginatanaw sa bata mag-reflect na dayon sa ilaha kay ma-adapt na kung sa ilang ginatanaw sa cellphone, ma-adapt na sa ilang kaugalingon kay abi nila okay ra ang ilang gakita sa Facebook. Kung sa ang batasan nga gipakita sa Facebook, pupud ilang gaka-adapt kay mo man ilang kakakita. Dayon, kaya diri nga part is ang mga bata manggod kasagara mga observant kaayo kung sa ilang nakita mo na ilang gakabuhat. Most of surveys around 80% American parents ginahuna-huna nga too much violence ang television. So 80% sa mga American is ginahuna-una yun nila nga 80% sa gakakita sa television is ang mga violence, like magpinatyana na mag-rape, magkuan, etc. Daghan pa kay buhat sa mga bata nga makita nila nga mga kanang nakita nila sa video or sa salida. Ila nang gaka-adapt kay ang mga bata is gabi ka siluso kung sa gakita mo na ilang buhat. So that's all. Thank you. Good afternoon, ma'am. I'm Norbert Chan B. Liaban. So, the environment. So, unless we are willing to believe that testosterone causes crime, the only feasible explanation left are environmental ones. The hereditary environment debate explained juvenile crime is shaped by divided opinions about what factors are really important. Genetic tendencies, birth complication, and brain chemicals. On one side, and being a victim of abuse, witnessing domestic battering and learned behaviors. On the other side, the idea all behaviors is learned is associated with environmental explanation. So, sure, everyone has potential for violence, but we learn how to do it from observing others to do it. In fact, most of us are suckers for observing violence, glamorizing it to the point where we like more different forms of it every day. In the news, TV shows, and in action movies. So very common. So, dili man ang one is meaning is nalang ka sa balay, ma-adapt na nimo ang kuan sa imong pamilya. Na sa tendency na makita nimo nga ang mga kakahitabo everyday sa palibot. For example na lang ana is the news. So, daghan kay kag matun-an sa news kay daghan kay mga balita about sa drugs, illicit activities about drugs or kanang makatuon ng bata kung sa juvenile delinquency or ma-adapt na nila nga batasan para mahimo silang ingana.
So on TV shows, so daghan kay mga movies nga makakat-on ang bata nga magbuhat og mga di maayo nga butang tungod kay makabalo sila nga ingana ka easy buhaton ng usa ka sala, and murag makakuan sila silang kagalingon nga malingaw sila. So in action movie. So next is most of recent research in this area revolves around the neighborhood. So kato daw tanan is kasagara is nga result sa research is most good is sa neighborhood factors such as presence of gangs. So number one ang mga amigas ay mga tao nga nagpalibot sa inyong lugar. For example, imong anak is a normal child, but ang iyang palibot is mga gang members. So naay tendency na ma iyang mga amigo sa ilang lugar is mga gang member. So that's why ma-adapt niya ang mga batasan sa iyang kauban or friends. So illicit drug networks. So sa kasagara diri sa Pilipinas is drugs is very common. So number one na dya is kanang mga bangketa. Kasagara dya gabaligya og drugs. Then ay tendency nga ang mga bata is makakuan siya. Makabalo siya nga ingana ang binuhatan ang iyang ano sa mga bata usay is that is a business nga easy ra makakuha og kwarta. So that's why kung na may tendency ang bata is makahunona na nga ingana ang buhaton ingana ra kadali makakuha og kwarta. Nagdako siya. Or nasa tendency nga makagamit siya kay ma-curious man gid ang bata. So next is have no effective means of providing informal supports that would help resisting the temptation to commit crime, such as neighborhoods would more likely have informal encouragement policy with 5 or more places where you could buy gun, drugs available to give you courage to use gun. Firearms and drug-related homicide have increased over 150% in recent years, and a clearly drug violence connection is for selling drugs because illicit drug distribution network are extremely violent. So extremely violent and very common din sa Philippines. Thank you, ma'am. That's all.